ne oto ankat Radio Liberté kelgreba mamiola Mahamadi Sawadugo mamia bangre karsamba wakadga université wa yam na kelge gomni sa ya chance se tonde tigili kana ila ladmao yidig bangra ne tonde buura goma ne mora tata nembuida waaw fa ton joy mana tunda bilhu yum son lowe tiam kelega Radio Liberté ka la mon so pourquoi son se ni nyam na kelega ya son so woko bade de segatab norbogo indique vouli na maune voula yidig bangra songa jourawo ton maome ndate femme ton mbawre ndate yidig bangra ne ton buura goma ayonra ya bon ayonra bene anna ya bon la aton yi sababo son ne tondo ya auto la chance que bila c'est raton bon c'est pas ti quel soma e wantare koyninga e wantare sukure e wantare windigri e tay kolga radio remba bol radio remba mai gulsba ti fa windigri hintara bare tumda ya tum ton handate ntakata kentawre irata meti songro ne am sagalse na yila tutum de keng tawre tinejems wa pam ken tum de point tutum de pam panga tawa bas ton de ton ndike de buuda goma karam ne bangra ton de karando to bu na puse barka nanda Otoni akarsa mbedra hande université o Goma. La yam sa lebran daten kelaga Radio Liberté. Ob lebran yiselame. Sibi dare, 11h, arab dare, 17h, alakamush dare, 21h. Ne ikelagare. Na lebran dikatola. Wa dabu ton mi mando. Na de ya se pan ma ro nge ya point coise la ton kisia te pan ni kangare ya bauta kenge na bon ça devient des de ka on lo de le Goma jura de fa par gam la real bauta que foi ni venere surfare palinea ablu Kenya ramai go iwa tiongo iwa tiongo yendo ko tam tiwana yende to hamla tiri suba mo do de budo ben ko mun ko suba ba yende nga hinda budo ko de ne kilinda 77 attack nous tout le ko le chocolat du attack tale para bulu na bulu ne ne bulu go kikiyu ata 77 attack kan kwa to bulu ne kikiyu le menya wala umu pa ya wala ni ya yele wendi ni wala bulu go chance go ya tono le ngam na kikiyu ni ngi jama wati tono bulu go batana ntana bo mangri shawa ta shi kan shi ya fawo men to men se ne se to pa to ni na sa wala to men se kisi kashi fashi to men budu go pa to ta
ma dunga yi wuri tibiri ma ka ne wala alimai alimai pasing ni budo ko ko so to ne ya kai kan da tibiri ba ma na go bisi ngulu se to rundu ya fu gom ne bangare bo gom ne yene sa baye maternité yene yi kam singida yi pipi lebse wennam gom sebra bibla nan lebse ne alma ti sabab te alma bulo gom sing pan pa ti banga no yon ko wa ko mo ha nan dik gom kan tumne Kita tidak ini nanti bangai terus bangai awal zak, zak boy, rubi ini, udah di pos boy, kias bi, lor bi, rutong be, rupus be, rupus boy, lor bi. Dagangan pa ada soy tunggu pang dama soy apa yang beri lebih nyambi itu bangan ni kita bawa bangan bawa kisah tu yang sendiri bagi orang bagi sudah bunyi kisah ni nombor dia bagi de bangan kali wingamete bangra itan dikala mak wa zak te zak point ro toy bebe ro va point ro pousse bebe ro pousse toy san dikuro pouwa fame logo na se bebe san tun logo na saune wa ta 5 ji pa ta no bangra tendi ka men ma ko to bang ya bebe de bang 5 bebe wala sa ndike bang ro la to ya na te bang ni na ha ndike makne ro kanga ya bang ya mo la fa ke bangra ko tende ya ka ro pousse ten ke ro pousse ko tende ya ka logo le se ela yete bang yala nga tore bang 5 tore la fatara buguji tuturi fatara soye tuturi ta passing ne yala nga fatara ya ne 5 bangra ya bumu wende ndire wende men wende gazini la pana pa ti te fosa ya ner te beta a jagala bangra atara ro banro yehmi yiro la fa ta sa nan go ya hambe ro kan ko ko ala en gonda ko handa tan ta ken ro ni yehem permission ma awati yele ho ba to ba ne to mi ro kan te ba de yehem miwa pa ro kan e wotela bangla nene jala weli ne gomto jala so bon weli saya gomto jala so ya wota ndike mba nora ate awati gomoto ko ndike gomni va ay ye tudom bala ndakan to len ken gom bangira moha ye ba sakrote ye kumura mena agonda mi mo ko moha da ko mi yuti we bangira so wenda ne fata so ne fata ro ko me ne fata fa sengesem mi sengesem kana ya mama me mam kara la ja sawa le benua bi bahnema ya wa lo to enda handi ka adi ni ngote lo to ba ni ngote ni lo to ya toro ti yen lo to ya toro ti
Nyoya la kokora la tuba yen loktoria ya toro ya hali shan ke pugume puga ya buyo de tabne bo shumul loktoria toro fulu loktoria toro shan loktoria toro yirigna loktoria toro fo hambe yingin getame petame te hiya fa ya gilla atidar loktora 20 papa mi ko te fugunwa te mbebe te loktor fa tara ton karmejan mintia bunkana lamam 20 za sale ya le bungoto ele kenkuya ne ya o bangara aya o atara rodo tara ro kuse tara do bonus agugi wati ngo sevra ton karma a winiga koyega halanta pan a winiga meti ton de men pawra la tanamba wa ton ndi ton ntoy ton ya ma toy na wa pa manga ya ton men ya wa shakin kishida ti ton shumba welega bangra ba gom ne yeltirisha goma bangra ba ne yeltirisha goma e shumbu goma ne la jalo bur gom ton bur goma mala ai ya dar ayela ndata yimindi ma julul kuri ma furi relaton wati ya data mana ne ton budo go awini ko mati ton sa sak weleri kana ndike ni ton ya mo ya hammen bala kati ko sa sak ndike tu ho budo go ma ya han ton ndik manage yelbana kai pa gom ton ndike manage yelbede vorike yelbeda budo go yedi yelbeda somo manage ne la saranda budo go voilà français wa ma anglais wa ma allemand la salle bi dar fa sekita bon gonda remo ha sakar gomne ton budo go a wini ga me gungi watingo wini ga me tu ton sa warik woto ni miriamo ay ya hammen ya ton don power me ja power budo go ma ay ya le moment un peu compromis de power me rela ho watin c'est de ba ko ba to le ko budo go me never be woto to kombale ko budo go ba yembre ba ya mo mo le o mi sa to do sini mir manjolo ba ya ne sa ni budo go mo da ko sa ko ne sa ni budo go ba yembre tia la saranda go ba la ko teka ya la ko ji ya ne sa le zaman ne la mi ti woto a pa bum ho wa ton budo go ya ren kite ta gugi wationgo amenga gulsa kiba esema ne angleo gulsa kiba esebo ne angleo hata yure yi la hawaji ntanguka la yete yana bahar angleo gulsa ba la gulne abulo ba bulo abulo da seba ne bulo go ma tinenja merikere lebgine angile aw ele de han tuye no miniga ton shomba me maw da sake dik welira ningiriame titon kulo go pa tan diken tumne tum tirja pa tan diken tumne ban tuma ma yel ber tuma ye shomba me maw da sake weli kan gomni ton taran gom darma ntum ne darma sum ma men to gom kanga me le ton dika ntum ne tum bela la dalika ensemble ti nie patin tum pan wow
ya o la gugi wa tiongo miniga boy pa da boy la te yam pa ka anda to samme ti Senegal dawa era yera ko se wezu na to ti kam de libra ane mathématique na physique quantique na ne budo bom bulo funda check and the lembare summa me ko bulo bom mandat oyam to mama karane to mati mandat tengah tahu dan kita bangga bulo bom bangga ni don bawda tan ba ko yuwe la natio da ne ndabara yuwa ba so karsam ho angom de Sénégal rawning se minigat ti tondika wolofnda lebre nasara bangre buguskene wolofnda karsa munigam ti sonning a Cheikh Diop ndika ya sur bam son getita ata aya sango bale a Cheikh Diop rika nasara wa gomdon Louis Taure yawlon datin dikiye buda goma libre ti bangra tum nasara gom dat bumninga la sa ne bam tarso sumbun dika tondu buda goma ding Taure ti renda la bangra baobo nam pam pang yid soning a Cheikh Diop ndika me ya mam hunga mi diga mete sorni nga handika ya sorn na ida la ton puro goma manere pam panga la sokamo me aketin tara kiri biru akire mo ya fo hana tun sokana fori la sara buru gomni ni Taure ya ran pur mo ha to gombi fa bi ko bawon datan lebsa ne ton pur go ya ti sanna ko woto jinsi be to atan kanda to fo namde mbaw gombi da ton buru gom ko wen na ila la ko pama lebi la sara da gombi la fo handa ti tunda nafa pahe fo shomo ma me ntag ne ton budo go la ni la sara budo go ni Taure ya wala ko den da lega a gombi sha ne ton budo ko sumo ma me fo tag na menga fo tag ne ton budo go nge yel ka woto wa ma nanda na mamsa tumo wu mo fama mo nama gombi budo la man dikia mam jela tumo fama fama remosa ko hama to kala sharin da lawori kide ning Taure ya hay ko buudo go la Taure to fo mambo no mona je il faut buudo go ko wen gombi fo to yis to buudo wu fo taare buudo ni to gombi je han kare ko tayi sababa nana la nana ya payari nana ya ko magada ne ketu magada ne on buudo yeti wala man handa ni gombi ta amono mo ra to mo ha uma be akihashira namana mando ya yankana la ton miliga la miliga meti a woto me panana a somaye la woto me a panana am panana tiwan arata meti fo yala ton buudo gom mawne ton buudo gom tiya bulle ni fo honda tu miliga ma bifo kishida bifo ton miliga la ton buudo gom nam yaame waga ni panana ya mi bae la tu ya ga sa no taw wa gomen la kai yeme tum ninga ya tumi sababo tindin militon buudo gom bara la kiston buudo gom pan bare la sara nebo ton nenga suka nebo
ne ba mo wa ra kisha shida ti ton bulo go pa tren dikan ba ne bangre ba ya ojlin ton ha ntar rundo ti kardo bela ko goma ne mo wa kisha shida ti bang ya kanja pa tren dikan mi ne ton bulo ila asheka ndio yeme winga sore la patte ko winga yeme nga tuma de bango go bishi de la charanda na levga ne buuro ko levga ne wolo bunda na ila ti kistab shida ti ton me buuro go tarapanga te ton bija la me ndike ko to bangara to ko buga to la le pa ya duwa ma ba mu bi be pa ko ne da to yele pa ko ba ki serve ne ne wa de ran to na ti ne ko ba ti ne ba de to ki ki ya ro buri sa shebele yi shebele buri su tawre ti bangere batara ne sable de bangere batara toma to lang buri shebele umini yam na ila la ton zamana ton ken tawre te yam kana te pura te tik men yidi shebele yura ana le ne mora to yele te topini ne dragando topini san gan topini gan tenga bara sawaya khalibi tawai komon pire le wora pak la am paten gan topini ele de jam chemin tiki ba widi ne paten tiki to yidi pas être trop attention ouais là yigre yengre menga ya ko menga ning on mi était champ men to en champ ba wena ya yemen champ là tout le monde ne faut pas ma champ menga tiens ya le champ combat la ba kalunji jing mo ni da to na champ fo ne da to na ishaba ko yidiga watin ya to andika makne buda belum netaba winga meti la namba buda wa molo ton kawa donc rundo brawa yiki bam tan chama ton tibidi ya bunchi do beko bada anan chama ba me la mi ti chama ko ye pa na jin le ko chama ba ni jare la fa andate show menga ban tuni show mene fo il faut jamais menga tikiri ya lo ba wi digira wotla akizero shebala han winiga tet lebga ndikira la lebu winigi ta akizero na wi shababa ti na ken ton budo bo bilu karanga sars l'école karanga ya meti karami kiriswa jinjin bebe te ken ton budo bo kar ya bamba taxe wi ti ton chumba me bawo yamkan bilu ti ton me ken ton budo bo karanga te kamba karne ton budo bo hati jinjin bebe ti man mam se alen si wini ti han karanga ne ton budo bo kamba ko fam taw yida na karne ne français la na pari que man ya jin shala me akia ti wala ba set pico comme pa wi kanda ne ton budo bo ya pa français bilu la han kenge nan to pas examen bien d'ailleurs
ti die ya shore ya winigre ya shinge refa winigre tondo ti ton no budo go pa bum ya kore ya bum tan dike tumta ba Otoni a karsa mbedra hambe Université of Guama. La yam sa nlebran datin kelara Radio Liberté. Oblebra den yiselame. Sibi dare, 11h, arab dare, 17h, alkamouche dare, 21h. Ne ikelare.